Hello, my dear students. Welcome to our English learning class. Today we will learn about our workbook class 7th Unit 1. Class 7th ର workbook ର Unit 1 को आज ଆମେ discussion କରିବା। ଦେଖ Unit 1 Translate into English। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କରିବା। ମଦନ କହୁଛି ଯେ ଶିକ୍ଷକ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ମଦନ କହୁଛି। ମଦନ says that the teacher is teaching them। ସେମାନଙ୍କୁ them। କ୍ଲିଅର? ତାପରେ ଆମ ଶିକ୍ଷକ କହିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ଭାତ ଓ ତରକାରୀ ଖାଆନ୍ତି। Our teacher said that କହିଲେ past tense said that the people of Odisha eat rice and curry। ଭାତ ଓ ତରକାରୀ ଖାଆନ୍ତି। ବିନୟ କହେ ମୁଁ କଦାପି ଅଣ୍ଡା ଖାଏ ନାହିଁ। ବିନୟ says that ବିନୟ says ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇନଭର୍ଟେଡ୍ କମା ଭିତରେ ଅଛି ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍ ତ ଆକୁ ଇନଭର୍ଟେଡ୍ କମାରେ ହିଁ ଆମେ ରଖିବା। ବିନୟ says I never eat egg। ଲୋକଟି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ କେଉଁଠାରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲା। The man wanted to know ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲା। past tense wanted to know where the post office was। ସେ ଗୀତାକୁ ପଚାରିଲା ସେ କେଉଁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲା। He asked Gita where she had been। where she had been ସେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲା। ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ତ ଆମର ସରିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଟପିକ୍ ଜାଣିବା ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍। ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍କୁ ଆମେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍ରେ କେମିତି ପରିଣତ କରିବା ସେଇଟା ଆମେ ଆଜି ବୁଝିବା। ତ ଗୁପ୍ତା says I am a people ଆକୁ କହନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍। ଏ ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍କୁ ଆମେ ଏଇଟାକୁ କହନ୍ତି ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍। ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍କୁ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍ରେ ଆମେ ପରିଣତ କରିବା। ଯେମିତିକି ମୁଁ କହିଲି ପିଲେ କାଲିକି ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ତ ତମେ ଯାଇକିରି ଘରେ କ'ଣ କହିବ ମାମାଙ୍କୁ ଗୁରୁମା କହିଲେ ଯେ କାଲିକି ସ୍କୁଲ ଛୁଟି। ତ ମୁଁ କହିବା ଉକ୍ତିକୁ ଯେଉଁ ଉକ୍ତିକୁ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ସେଇ ପ୍ରକାର ହିଁ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ କହନ୍ତି ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍। ତ ଏବେ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍କୁ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍ରେ ପରିଣତ କରିବା। ଗୁପ୍ତା says I am a people। ଗୁପ୍ତା says that ତ ପ୍ରଥମ ନିୟମ ହେଲା କ'ଣ ଇନଭର୍ଟେଡ୍ କମାଟାକୁ ଉଠେଇବା। ଦେଖ ଏଇଠି ଅଛି ଇନଭର୍ଟେଡ୍ କମା ଇଏ ହେଉଛି ଇନଭର୍ଟେଡ୍ କମା। ଏଇ ଇନଭର୍ଟେଡ୍ କମା ଲଗେଇବା ଆଉ ତା ବଦଳରେ ଦାଟ୍ ଲଗେଇବା। କ୍ଲିଅର? ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଇନଭର୍ଟେଡ୍ କମା ଉଠେଇବା ଦାଟ୍ ଲଗେଇବା। ତାପରେ କହିବା ନା କ'ଣ ନା ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ଆମର ଯଦି ଫାଷ୍ଟ ପର୍ସନ୍ ହେଇଥିବ ଫାଷ୍ଟ ପର୍ସନ୍ କ'ଣ ଆମର ଆଇ ଆଉ ୱି। ଆଇ ୱି ଥିଲେ ସବଜେକ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଚେଞ୍ଜ ହେବ। ଏଠି ସବଜେକ୍ଟ କିଏ ଗୁପ୍ତ। ଏଠି ସବଜେକ୍ଟ କିଏ ଗୁପ୍ତ। ଯେହେତୁ ଏଠି ଆଇ ଅଛି ଆଇ ବଦଳରେ ଏଠି ଏ ଆଇଟା ସବଜେକ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଚେଞ୍ଜ ହେବ। କାହା ଅନୁଯାୟୀ ଚେଞ୍ଜ ହେବ ସବଜେକ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଚେଞ୍ଜ ହେବ ଗୁପ୍ତ। ତ ଗୁପ୍ତଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପୁଅ ପିଲା ତେଣୁକରି ଏଠି ଗୁପ୍ତ ବଦଳରେ କ'ଣ ବସିଲା ହି ବସିଲା। ଗୁପ୍ତ ବଦଳରେ କ'ଣ ବସିଲା ହି। ଗୁପ୍ତା says that he is a people। he is a people। ତ I am ବଦଳରେ ଏଠି ହି ଇଜ୍ ଲାଗିଲା। ତ I amଟା ହେଉଛି ଏଠି କ'ଣ ନା ଏଠି ହେଉଛି ତାର ଏ ସବଜେକ୍ଟ ହେଲା ଗୁପ୍ତ ତ ଆଇଟା ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ପର୍ସନ୍ ତେଣୁକରି ଗୁପ୍ତ ମାନେ ସବଜେକ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଇଏ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା। ତ ଗୁପ୍ତା says that he is a people। ଠିକ୍ ସେମିତି ସେକେଣ୍ଡଟା ଦେଖିବା ସୀତା says I am writing। ସୀତା says that ଆମେ ଏବେ ଜାଣିଦେଲେ ସୀତା says that ଇନଭର୍ଟେଡ୍ କମା ଉଠେଇଦେଲେ ଦାଟ୍ ଲଗେଇଦେଲେ। ଏଠି ଆଇ ଅଛି ଆଇ ବଦଳରେ କାହା ଲଗେଇବା ସବଜେକ୍ଟ କିଏ ସୀତା। ସୀତାଟା ଗୋଟେ ଝିଅ ପିଲା ଦ୍ୟାଟ୍ସ ୱାଇ ଏଠି ସି ଇଜ୍ ରାଇଟିଂ। ନେକ୍ସଟ ସୀତା says to ଲଳିତା you have a sister। ଏଠି says to ଯଦି says to ଥିବ ତାହେଲେ ଟେଲ୍ସ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଖାଲି ସେସ୍ ଥିବ ସେସ୍ ଆକା ରହିଯିବ କିନ୍ତୁ ସେସ୍ ପାଖରେ ଯଦି ଟୁ ଥିବ ସେସ୍ ଟୁ ବଦଳରେ ଆମର କ'ଣ ଲାଗିବ ଟେଲ୍ସ ଲାଗିବ। ସୀତା ଟେଲ୍ସ ଲଳିତା ଦାଟ୍ ଏଠି ୟୁ ଅଛି। ଦେଖ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖିବା ଏଇଠି କ'ଣ ଅଛି ୟୁ ଅଛି। ୟୁ ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ସନ୍ ତ ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ସନ୍ ସବୁବେଳେ ଅବଜେକ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ। ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ସନ୍ କାହା ଅନୁଯାୟୀ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ ଅବଜେକ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଫାଷ୍ଟ ପର୍ସନ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ସନ୍ ଅବଜେକ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ। କ୍ଲିଅର? ତ ଏଇଠି ଏବେ ଦେଖ ତ ଏଠି କ'ଣ ଆମର ରହିଲା
ଏଇଠି ରହିଲା ୟୁ ହେଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ସନ୍ ତ ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ସନ୍ ଅବଜେକ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ଅବଜେକ୍ଟ ହେଉଛି ଲଳିତା ତ ଲଳିତା ହେଉଛି ସି ତ ସି ହେଜ୍ ଏ ସିଷ୍ଟର ଏଇଠି ଯଦି ଲଳିତା ନ ହେଇକିରି ରାମ ହେଇଥାନ୍ତା ପୁଅ ପିଲା ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏଇଠି ସି ବଦଳରେ ହି ବସିଥାନ୍ତା କ୍ଲିଅର ବୁଝିଲା ତ ସବୁବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ପର୍ସନ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଫାଷ୍ଟ ପର୍ସନ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରାଯାଏ ଅବଜେକ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ସନ୍ ଯଦି ଥିବ ଅବଜେକ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଚେଞ୍ଜ ହେବ Next, my mother says to me, you will not buy any sweets from the shop. So, my mother tells me that एपर्यंत आम जाने इनवर्टेड कमा उठेदेले आ दैट लगेदेले तापर कौन अच्छी ये देख ये यू अच्छी ये यू माने किए ये आम यू हूँ सेकेंड पर्सन तो सेकेंड पर्सन क्या अनुଯାୟୀ चेंज हम ऑब्जेक्ट अनुଯାୟୀ चेंज हम सेकेंड पर्सन क्या अनुଯାୟୀ चेंज हम सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुଯାୟୀ चेंज हम ऑब्जेक्ट ये किए मी ऑब्जेक्ट ये किए मी ए बदल ये कौन बसला आई बसला मन रहा जदि सेकेंड पर्सन थी ताहले ऑब्जेक्ट अनुଯାୟୀ चेंज हम किंतु ये जदि यू बदल आई था आई फास्ट पर्सन तो आई थिले ये सब्जेक्ट अनुଯାୟୀ चेंज होता किंतु जेहेतु ये यू अच्छी सेकेंड पर्सन तो ऑब्जेक्ट अनुଯାୟୀ चेंज हम तो माय मदर टेल्स मी दैट आई विल नॉट बाय एनी स्वीट्स फ्रॉम दैट शॉप The teacher says the earth is round. एठी देख टीचर कहते अर्थटा राउंड तो जोठे जो घटना निरंतर सत जोटा कि 100% करेक्ट लुण सॉरी पानी रे लुण मिले जाए सूर्य पूर्व दिगरे उदय हुए तो ये सब जोटा कि सत घटना 2 रे 2 मिसिले 4 ये जहाँ सब सत घटना तो एमती स्थिति रे जिमिन सिंह रही किसी भी परिवर्तन हेनी तो द टीचर सेज द अर्थ इज राउंड आम जाचे पृथ्वी गोल तेणुक ये केवल इनवर्टेड कमा बदल दैट लगे आउ जिन सिंह रही किसी भी परिवर्तन हम ना नेक्स्ट द गर्ल से वी मे नॉट कम टुमोरो ये देख वी मे नॉट वी ये किए फास्ट पर्सन प्यूरल फास्ट पर्सन प्यूरल तो क्या अनुसार चेंज हम सब्जेक्ट अनुଯାୟୀ चेंज हम दि गर्ल्स तो गर्ल्स माने ये किए बहुवचन दे दि गर्ल्स सेज दैट दे मे नॉट कम टुमोरो बदल रे दि फॉलोइंग डे लगे टुमोरो बदल रे कौन लगे दि फॉलोइंग डे नेक्स्ट हरी एंड हिज ब्रदर से आवर मदर इज नॉट वेल टुडे देख हरी एंड हिज ब्रदर सेज दैट आवर ये देख आवर माने कार से आवर बदल रे कौन लगला देर मदर इज नॉट टुडे बदल रे दैट डे से दिन नेक्स्ट द बॉय सेज आई नो माय लेसन द बॉय सेज आई नो माय लेसन द बॉय सेज दैट आम दैट जानले ये आई फर्स्ट पर्सन अच्छी आई क्या बदल चेंज हम दि बॉय आई माने किए दि बॉय ही नोस अच्छा एबे देखिबा ये तो नो अच्छी ये तो नो अच्छी ये नोस कहीं लगे कहीं आम जाचे ही सी इट ए सब बेले कौन ना भर्ब रे एस रुहे तेणुक जेहेतु ही अच्छी ये आमर नो रे एस लगिला नोस है किंतु आई पाखरे केवल भर्ब लगे एस लगे ना आई यू ए सबुरे भर्ब रे एस लगे ना किंतु ही सी इट थिले भर्ब रे एस लगे तेणुक ही नोस हिज लेसन तुम जदि परीक्षा रे ही पाखरे नो रे एस लगे नथिबो ही नोस बा भर्ब रे एस न लगेले सेटा भूल हो तेणुक द बॉय सेज दैट he knows his lesson next Ramo says I do not take tea in the morning तो देखो रमा says that I माने किए राम he does not take tea in the morning अच्छा ये डू नॉट रहा ये कहीं डज नॉट रहा कारण आम जाचे ही सी आउ इट रे भर्ब रे एस लगे आउ जिते भर्ब रे एस लगे आम जब इंटरोगेटिव करवा तो डू कि डज लगे तो प्यूरल रे आउ आई आउ प्यूरल रे डू लगे आउ ही सी इट रे डज लगे तेणुक ये कौन लगी डू बदल रे डज लगी द गर्ल सेज आई हैव नॉट एनी पेंसिल इन माय बॉक्स द गर्ल सेज दैट आई माने किए द गर्ल सी हैज तो जानिच ही सी आउ इट रे सब बेले हैव लगे कौन लगे हैज लगे कौन लगे हैज लगे
किंतु आई आउ प्लूरल रे हैव लागिबो तो आई थिला बोली हैव लागिथिला किंतु एडे सी हे गला परे एडे सी हैज लागिला आउ हैव लागिबो नाही कारण ही सी इट रे बा कौन थर्ड पर्सन सिंगुलर रे सब बेले हैज लागे हैव बसे नाही। एबे देखो पुट डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच एबे देखिबा आउ किछि इनडायरेक्ट स्पीच करिया ही सेड आई एम कमिंग टुमोरो तो ही सेड दैट इन्वर्टेड कमा लगे उठे देले आ दैट लगे देले आई एम बदल रे कौन बसिबो ही वाज एडे सब जाक कौन पास्ट टेंस करबा एडे काहेकि पास्ट टेंस कले ना एडे सेड अछि आमे निकिति आमे देखिजे निकिति रे दी पटे एकापिरी जेंती बसिछि एडे जदी v2 एपटे मध्ये हमर v2 करबा मनरेला एपटे जदी v1 एपटे मध्ये v1 करबा बुझिला तो जेहेतु एटा v2 अछि जेहेतु ये v2 अच्छी एपटे मध्य आमे भर्बटा v2 करिवार अच्छी तेणु करी जेहेतु सेड v2 तो ही वाज v2 एठी वाजटा भी v2 मनरेला एपटे v2 हेले एपटे भी v2 हबो ही सेड दैट ही वाज कमिंग द नेक्स्ट डे मनरेला एपटे सेडटा v2 मझिरे दैट लगेले इन्वर्टेड कमा उठे देले तापरे ही वाज कमिंग द नेक्स्ट डे केवल भर्बरा परिवर्तन। Next, she said to me, I have something to show. तो एडी सेड टू मु कहितली सेड आउ टू दीटा जदि लागिछि सेड टू बदल रे टोल्ड लागिबो सेड टू बदल रे कोडे टोल्ड कोडे एडवाइस कोडे इंस्ट्रक्टर कोडे कोन लागिबो आमे सेंटेंस को देखिकि लगेबा परवर्ती क्लास रे आमे पढिबा कोडे कोन लगा जिवो सेटा कहिबी। आई हैव समथिंग टू शो तो दैट लगे देले इन्वर्टेड कमा उठे देले दैट लगे देले तापरे कौन करिबा एडे आई माने किए सी परे एडे हैव रो पास्ट टेंस कोन हैड वर्तमान एपटे भी v2 आ एपटे भी v2 एटा होची मेन इंपोर्टेंट काम एपटे जहा लगेबा आमे सेपटे भी ताहा लगेबा तार अर्थ एपटे जदी v2 लगेबा सेपटे भी v2 एपटे जदी v1 सेपटे भी v1। The man said I have lost my key the man said that I माने देखिए the man he had have टा कौन है had lost my बदल रे his तो प्रथमे प्रोनाउन को आमे चेंज कर देबा आमे सब बेले फास्ट कोन करबा ना डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच रे सब बेले प्रोनाउन रा चेंज हो सब बेले प्रोनाउन रा चेंज हो ताहा भी किमिते सब्जेक्ट अनुଯାयी ऑब्जेक्ट अनुଯାयी किंबा वर्ब को देखि गिरी हमर एपटे जहाँ भर्ब सेपटे भी सेया भर्ब एपटे v1 थिले सेपटे v1 एपटे v2 थिले सेपटे v2। आवर टीचर सेड द अर्थ मूव्स राउंड द सन एटा निरंतर सत्य कथा तेणु करी एठे किछि भी परिवर्तन हबनी केवल इन्वर्टेड कमा उठिबा और दैट लागिबो तो आवर टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन। द बॉय सेड आई विल डू इट टुमोरो पिलाटी कहिला मु एटा काली की करिबी द बॉय सेड दैट आई विल एटे आई माने के द बॉय ही वुड विल रो पास्ट टेंस वुड एडे v2 अछि एडे भी v2 हेला डू इट टुमोरो बदली गिरी रहेला कोन द नेक्स्ट डे सब बेले टुमोरो टा बदली गिरी नेक्स्ट डे हबो। द टीचर सेड आई एम वेरी बिजी नाउ द टीचर सेड दैट he was very busy at that moment एठे नाउ बदल रे कौन लगिला at that moment हला टीचर कहिले जे सीए से समय रे बिजी थिले से समय रे बिजी थिले। माया सेड वाल्मीकि रोड दी रामायण आमे समस्ते जानि जे रामायण वाल्मीकि लिखिथिले तो एटा होची निरंतर सत्य कथा तेणु करी एठे किछि भी परिवर्तन हबनी माया सेड दैट वाल्मीकि रोड दी रामायण केवल दैट लागिबो इन्वर्टेड कमा उठिबो। He said that the children were playing in the park. He said the children were playing in the park. आमे समस्ते जानछे पार्क रे पिला माने खेलंती ना पार्क रे पाठ पढ़ंती तो एटा गोटे सत्य कथा तेणु करी एइठे मध्य कोन जेहेतु पिला माने पार्क रे खेलंती पार्क रे केही तो पाठ पढ़ंती नहीं तेणु करी एटा जेहेतु सत्य कथा तेणु करी he said that the children were playing in the park जिम्मी चिन्ह रहि जो केवल दैट डा कनेक्ट हबो। She said, I wrote to him the day before yesterday. सी कहिला I wrote him I माने किए झियोटी सी तो सी had written to him the day before previous day जेहेतु एटा v2 अछि आकु आमे कोन करिबा ना पास्ट पार्टिसिपल करिबा
ମନେରହିଲା। ଯଦି V2 ଥିବ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିଲେ ସିନା ଆମେ ପାଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ପାଷ୍ଟ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା, ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ୍ କରିବା। ହ୍ୟାଡ୍ ରିଟର୍ନ, କ'ଣ ଏଇଟା, ହ୍ୟାଡ୍ ରିଟର୍ନ। ତ she said that she had returned to him the day before the previous day. Yesterdayଟା ବଦଳିକିରି କ'ଣ ହେଇଗଲା, previous day. The headmaster said Columbus discovered America. ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ, ଆମେ ଇତିହାସରେ ପଢ଼ିଛେ ଯେ ଆମେରିକାକୁ କଲମ୍ବସ୍ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ତ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ସତ କଥା, ଏଇଠି ବି ଆମର କିଛି ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବନି, ଜିମିନ୍ ସିନ୍ଥ ରହିଯିବ, କେବଳ ଇନଭର୍ଟେଡ୍ କମା ଉଠିବା ଆଉ ଦ୍ୟାଟ୍ ଲାଗିବ। ତ କ'ଣ ଆନ୍ସର୍ ହେବ, ଦ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ସେଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କଲମ୍ବସ୍ ଡିସ୍କଭର୍ଡ ଆମେରିକା। ତ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିଥିବ। ଯଦି କିଛି ବୁଝିନି, କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରିପାରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। Thank you so much for watching. Please like, share and subscribe my channel. Have a good day. Bye bye.